Itong kanin. Prepare na sila mga clothes. Nice. Wow. Murag wait pa. Ay, dira kasi. Dira mo dito mo. Kani Paul. So hello guys, bago namin naglibot-libot sa ilang temple and pretty kainit guys, makahurot og energies. Guys, bago na ko nakasabaan diri guys, kay no photo di ay, tapos na picture ko. So ayan. Ayan guys.
Hayot ang kasalanan. Nabasa mi guys. Guys. Hello guys. Kaya mali dili guys. Basa-basa na din guys. Uy, enforce. Ako bin. Sila ang magbuksan. Guys, abot-buot may butang guys. Ang kuan man na yung magbutang guys. Taiwan. Kung nabasa mi guys, ako basa-basa mi dito. Hello. Hello. Sawadee ka. Philippines. Yeah. Taiwan. Sawadee ka. Philippines. Yeah, Philippines. Yeah, Happy New Year. Happy New Year, Thailand. Happy New Year, Thailand. Hello, Happy New Year, Philippines. Yeah. Happy New Year, Thailand. Yes. Songkran, happy. Yes, oh God. Water. Thank you very much. Thank you. Friend, mag-donate sa akin. Wait lang, go! Hanggang. So guys, si Madam is nanawag siya gong for that ano. Okay. Oh, then ako gang. Mag-donate ka. Kaso itong kambyo ko yung gist ni Marco. Wala na, donate na lang. Video ni. Ay, video din siya. Okay, si Sir Melker ng mga bad spirit. Video ni. Wala, continue. 1, 2, and 3. Waka waka and sorry. Sumimasen. So hello guys. Another team po. What? Ayan. Oh, so there's another. I don't know. Wow. That's so cool. Another Luna here. Ayan. Ang ganda. So siya kinatusok sa At isa, so that's... Dali man ko nag-originate ng Thai. So dito daw guys na originate ang Thai massage. This is their pressure point. Pressure point. So ayun na. What? So di ano mag-ko ano? Ano ba yun? detractor ka tuloy. I'm Madam. The true basher of mine. And daghan kay ano diri guys. So another. So this is the ano. Nanakan ko diri guys sir. Bukno kayo. Unlike din sa gawas init ayo. So ayan guys, nakay kami lang ano ng ferry nila. Hello, hello friends. So that's my takban. Oh, I'm sorry. Okay. Wow. So that's salad. Buhay OFW. For a day. Ano lang siya, you know. Masahista pala. Masahista. Ayan, ganyan tayo lang. Ayan guys. Bukas naman. So ang bayad namin dito guys is 500,000 pesos. 5 pesos. 5 baht.
Kaman ay hot na. Kasi na pa yung next. Next. Ay hot na. Ayan. Sa kalisod pa. Friend, imnon ba sa last friend para matinood ang mga ano. Imnon sa last friend. Imnon sa last. Oo. Yung pino ka na, kinilig aga. May nag-attract. Smile. Project lang yung project. So guys, nandito ako ngayon. Ang sarap ng food nila talaga, nakakanin guys. So ayan guys. Hello, sawadee ka. So maraming titaste guys. Titaste? Titaste pa lang guys, butong ka na guys. Ayan. And hello, sawadee ka. Very pretty. Ayan guys. They're so welcoming. Sawadee ka. Ayan guys. Sawadee ka. So ayan guys, sumakay na kami ni Madam ng elephant. So, nagsorry ako sa elephant guys, kaya alam ko naman na ano, medyo mataba ako. Try lang. Yeah. So ayan guys, ito yung view namin. Yan yung elephant, sinasakyan ni Kuya. Ayan. For only 600 baht. So nasa around ano guys. We're riding on elephant. How much na friend yung mga 1,200 pa yung dalawa dito. Oo, 1,200. Nasa 1,800 siguro sa peso guys. Ayan. So, medyo mahal lang guys kasi hindi maganda yung kasama ko guys. Mabigat kasi kasama ko. Good for 5 persons. Ayan, si Kuya. Go Kuya! Kuya! Okay. Kawawa naman yung elephant guys. Ayan yung view namin. So, bye-bye. Kahit wala kaming Dutchess guys, for the climbs. Yeah, we will climb the elephant. For the climbs ito guys. Ayan. Sawadee ka. I'm here in Thailand. So ayan guys, ito yung ano nila. Ruin nila guys. Ruins. Ruins. Tapos guys, ano daw, dito daw nag-shooting yung mga artista dito sa Thailand.